नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन के दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी सद्भावना रैली। इस रैली को लेकर जमकर बरसे भाजपा नेता दिलीप घोष। कहा, जिनकी सोच में ही एकता और सद्भावना नहीं है, वे क्या सर्वधर्म की बात करेंगी। राज्य के सिंचाई मंत्री पार्थ भौमिक ने सिलीगुड़ी की फुलेश्वरी और जोरापानी नदियों का लिया जायजा। कहा, जल्द होगा इन दोनों नदियों का जीर्णोद्धार। दार्जिलिंग पहाड़ियों और गोरखाओं को आज तक जो मिला है वह कांग्रेस शासन के दौरान मिला, अजय एडवर्ड्स ने कहा। भाजपा सांसद देवाश्री चौधरी ने एक बार फिर से भगवान राम को लेकर राजनीति गरमा दी। कहा, राम मंदिर निर्माण एक चुनावी वादा था। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 22 जनवरी को सद्भावना रैली करेंगी। इसी दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। इसको लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने इको पार्क में मॉर्निंग वॉक करने के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए ममता बनर्जी की सद्भावना रैली पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के विकास और एकता के लिए जो भी कुछ किया जाता है, ममता बनर्जी उसका विरोध करती है। यही उनकी राजनीति है। उनको सब कुछ अलग से चाहिए। मुख्यमंत्री को अलग राष्ट्रीय गान, अलग राष्ट्रीय ध्वज, अलग अदालत, अलग संसद चाहिए। जिसकी सोच में एकता और सद्भावना नहीं है, वह कितना भी एकता और सद्भावना की बात करे, कुछ नहीं हो सकता ना। देखुन, एनगेज उन्हीं करले हबे, रामेर इच्छाय सब होच्छे। যারা চিরদিনই দেশের একতার বিরুদ্ধে, সংহতির বিরুদ্ধে কাজ করে এসেছেন, তারাই সংহতি মিছিল করছেন। এর চেয়ে বিড়ম্বনা কী হবে? আর কেন্দ্রের সরকার বা দেশ জুড়ে যা অনুষ্ঠান হয় তার বিরোধিতা মমতা ব্যানার্জি চিরদিন করেছেন। এটাকে উনি রাজনীতি মনে করেন। তার জন্য আজকে এমন জায়গায় পৌঁছে গেছেন, তার আলাদা জাতীয় সঙ্গীত চাই, জাতীয় পতাকা চাই, আলাদা হয়তো কোর্টও চাইবেন, এমনকি আলাদা পার্লামেন্ট তৈরি করার কথা একসময় বলেছিলেন। তো যার ব্যবহারের মধ্যে, যার চিন্তা ভাবনার মধ্যে কোথাও সংহতি একতা নাই, তিনি সংহতি যাত্রা যতই করুন কিচ্ছু হবে ওরা নিজের হাতে। राज्य के सिंचाई विभाग ने सिलीगुड़ी शहर में फुलेश्वरी और जोरापानी नदियों के जीर्णोद्धार की पहल की। मंत्री पार्थ भौमिक ने फुलेश्वरी और जोरापानी नदियों का दौरा किया। उनके साथ सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव और डिप्टी मेयर रंजन सरकार भी थे। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत सिलीगुड़ी वार्ड नंबर 36 और 37 के गोगोमाली स्थित जोरापानी ब्रिज से की। इसके बाद उन्होंने सुभाष पल्ली में फुलेश्वरी नदी और अंत में डाबग्राम इलाके का दौरा किया। निरीक्षण के बाद मंत्री ने कहा कि इस वर्ष शहर की इन दोनों महत्वपूर्ण नदियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। এবং তিনি বারংবার চিঠি লেখা, দপ্তরে যাওয়া, যাতায়াত করা, ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে বসা, যে কোনো কাজ করতে গেলে একটা উৎসাহের দরকার, মানসিক একটা ইচ্ছের দরকার। শিলিগুড়ির মানুষের মনের কথা জানা দরকার এবং সেটা সম্পর্কে মাননীয় মেয়র গৌতম দেবের সম্যক ধারণা আছেন বলেই আপনি বলতে পারেন তিনি এবং তার নেতৃত্বাধীন যে বোর্ড, সেই শিলিগুড়ি বোর্ডের সবার আন্তরিকতার জন্য এবং অতি অবশ্যই শিলিগুড়ির মানুষের যে চাহিদা, তাকে বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মান্যতা দিয়েছেন। এবং আমি আশা করি কালকে আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং হয়েছে। আমি আশা করি যে এবছরের শেষে শিলিগুড়ির মানুষের সম্যক যে সুফল সেটা পাবে। গভর্নমেন্টের দিক থেকে এটা একটা বড় দিক হবে। আমরা রিভার ফর বিউটিফিকেশন মহানন্দা তীর ধরে করেছি। আমরা আমাদের একটা স্বপ্ন আছে যে জোড়াপানি, ফুলেশ্বরী, পরে আমরা সাহুতে যাব, এটা পঞ্চায়েতের মধ্যে আছে। এবং জোড়াপানি কনফ্লুয়েন্সটা লাস্ট তিস্তায় যেখানে মিশছে, সেই জায়গাটা ভবিষ্যতে হয়তো কোনো দিন ইরিগেশন যাবে। কিন্তু যতটা জায়গা পাবো, বিশেষ করে 34 নম্বর ওয়ার্ড, এদিকে 19-এর ভেতরের একটা জায়গা আছে, জায়গায় জায়গায় অনেক বিউটিফিকেশান আমরা করব। কিছুটা হয়তো মাননীয় মন্ত্রীকে বলবো ইরিগেশন, ওরা অবশ্য অন্য কাজ করে, কিন্তু যদি কিছু স্কোপ অফ ওয়ার্কটাকে পুরসভা করবে, আমরা ইউডিএমএকে বলবো এবং এনভায়রনমেন্টকেও বলবো, ছোট করে ফান্ড নিয়ে এসজেডিএকে বলবো, করে খুব সুন্দর করে নদীর ধারগুলোকে আমরা রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। जयराम रमेश ने कहा कि दार्जिलिंग की राजनीति में हाम्रो पार्टी की अहम भूमिका है। दार्जिलिंग हिल्स और गोरखा को आज तक जो कुछ भी मिला है वह कांग्रेस सरकार के शासनकाल में ही मिला है। यह भावना हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड्स ने व्यक्त की। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने आज नागालैंड राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा किया।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा, हाम्रो पार्टी के अध्यक्ष अजय एडवर्ड्स और उनकी टीम दार्जिलिंग से आई और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जुड़े। और जिस पर्सपेक्टिव के लिए दार्जिलिंग से इम्फाल आने के लिए 1200 किलोमीटर्स हम लोग 7 गाड़ियों में, मेरा सहयोगी के साथ हम लोग इम्फाल आया। वाई इंडिपेंडेंट पार्टी दार्जिलिंग से इंडिपेंडेंट है, कांग्रेस से के साथ हम लोग शामिल नहीं है, लेकिन जो आह्वान किया था क्लैरियन कॉल टू ऑल ऑफ इंडिया एक साथ, बिकॉज वी हैव टू सेव इंडिया। ये क्वेश्चन नहीं है मोकोकचुंग का, ये क्वेश्चन नहीं है दार्जिलिंग का। दिस इज द टाइम टू सेव आवर कंट्री। इसलिए ये हिस्टोरिक यात्रा के लिए हम लोग दार्जिलिंग से रवाना हुआ। आज यात्रा का 4 डेज है, लेकिन मेरा सहयोगी और मेरा 8 डेज हो गया है अभी, और 1500 किलोमीटर्स। और दार्जिलिंग वो जो जगह से आ रहा है, वी आर गोरखास ओवर देयर एंड लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स ऑफ गोरखास फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। लेकिन जितना भी किया, मेरा ग्रैंड पेरेंट्स, मेरा पेरेंट्स, हम लोग का वो क्षेत्र के लिए, हम लोग का गोरखा जातियों के लिए, नेपाली भाषियों के लिए। उत्तर दिनाजपुर रायगंज की सांसद देवाश्री चौधरी ने एक बार फिर से भगवान राम को लेकर राजनीति गरमा दी। कहा, राम मंदिर निर्माण एक चुनावी वादा था। 2019 में कांग्रेस ने कहा कि हम राम मंदिर नहीं बना सकते। जब भाजपा ने कहा कि हम राम मंदिर बनवाएंगे तो कांग्रेस ने कहा हम झूठे वादे करते हैं, इसीलिए हम यह वादा पूरा कर रहे हैं। अंततः हम भारत का गौरव पुनः स्थापित करने में सक्षम हुए हैं। जहां विपक्ष कहता है कि हम राम मंदिर को लेकर राजनीति कर रहे हैं, राम के बिना भारत में कुछ भी संभव नहीं है, तो राम के बिना राजनीति क्यों? বছরই আমাদের এই ধরনের কার্যক্রম হয়। নির্বাচন প্রাককালে এটা আরও ভাস্ট হয়, যেহেতু সামনে 3-4 মাস বাদে ইলেকশন আছে। সেরকম বিভিন্ন পর্যায়ক্রমে কার্যকর্তাদেরকে মোটিভেটেড করা এবং কার্যকর্তাদেরকে নিয়ে নির্বাচনমুখী করে এগিয়ে কাজ করবার জন্য এই কার্যক্রম আমাদের সর্বত্র সব লোকসভা ক্ষেত্রেই হয়। দিদি, একটা বিষয় যে আপনি একটা মন্তব্য করেছিলেন যে রামকে নিয়ে আমরা রাজনীতি করি, সেটা কিন্তু ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে, কি বলবেন? এই কথাটা খুব বারবার করেই আসে যে ভারতীয় জনতা পার্টি রামকে নিয়ে রাজনীতি করছে। দেখুন, আপনারা যারা ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহার পড়েছেন, ভারতীয় জনতা পার্টির মানুষের সামনে প্রতিশ্রুতি দেখেছেন, আমরা প্রথম দিন থেকেই বলেছি রাম জন্মভূমিতে অযোধ্যাতে রাম মন্দির আমরা প্রতিষ্ঠা করব। राजगंज के फुलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत के 45 परिवार भारत बांग्लादेश सीमा पर 0 पॉइंट पर रहते हैं। परिवार को हाट बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोटी समेत तमाम जरूरी सामानों के लिए कंटीलों तारों की बाढ़ पार करके जाना पड़ता है। राजगंज के वीडियो ने आज उन्हीं परिवारों से मुलाकात की। इस संबंध में वीडियो प्रशांत बर्मन ने कहा, गांव के परिवार को लक्ष्मी भंडार, वृद्धावस्था, विधवा भत्ता और कन्याश्री, उकाईश्री सहित राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का सेवाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, यह जानने के लिए यहां पहुंचा था। जिन परिवारों को सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें लाभ दिलाने का प्रयास करूंगा। वीडियो ने सभी की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। এখানে আমাদের বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার 0 পয়েন্ট রয়েছে। এখান দিয়ে আমাদের বাংলাদেশ থেকে পাসপোর্ট করে ইন্ডিয়াতে আসা হয় এবং ইন্ডিয়া থেকে কেউ যারা ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এখানে এরকম কিছু পরিবার রয়েছে যে তারা আমাদের ইন্ডিয়ার পরিবার রয়েছে, তারা বাংলাদেশে একদম 0 পয়েন্টে রয়েছে। এখানে দীর্ঘদিন ধরে একটা ল্যান্ডের সমস্যা ছিল এবং যে কাঁটাতারের বেড়াই ফেক্সিংকে নিয়ে অনেকবার মিটিং হয়েছে দফায় দফায়, এবং আমাদের সেটা পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্যোগ নিয়ে সেই সমস্যার সমাধান করেছে। এবং এই বাড়িগুলো 190টি পরিবার আপনারা জানেন এবং অনেক সংবাদ মাধ্যমে আসছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে সেই বাড়িগুলো এখন কাঁটাতারের বাইরে থাকবে, সেই কাজটা শুরু হয়েছে। আর এখানে যে 190টা পরিবার আমাদের ফুলবাড়ি 2 গ্রাম পঞ্চায়েতে রয়েছে এবং
তারা আমাদের রাজগঞ্জ ব্লকের আন্ডারে পড়ে। তারা ঠিকঠাক করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিষেবাগুলো পাচ্ছে কি না, তাই আমি আজকে কাঁটাতার পেরিয়ে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের সঙ্গে কথা বলে এখানে আসছি এবং এখানে পঞ্চায়েত মেম্বার আছে, তার সঙ্গেও কথা বলেছি। আমি আজকে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম যে এখানকার যারা মায়েরা রয়েছে, বোনেরা রয়েছে, যারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এলিজিবল, তাদের সমস্ত আধার কার্ড ছিলাম এবং যারা বয়োজ্যেষ্ঠ পিতা সমতুল্য যারা রয়েছেন সকলকে আমি আধার কার্ডগুলো চেয়ে নিলাম, কারণ এখানে একটু নেটওয়ার্কের সমস্যা আছে। আমি দেখে নিতে চাচ্ছি যে 190টা পরিবারের ঠিকঠাক করে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিষেবাগুলো পৌঁছেছে কিনা। नक्सलबाड़ी मोनीराम जोत ग्राम पंचायत क्षेत्र के किलाराम जोत में सौर ऊर्जा संचालित पेयजल परियोजना का उद्घाटन किया गया। परियोजना का उद्घाटन सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के सभाधिपति अरुण घोष ने किया। इस कार्यक्रम में नक्सलबाड़ी पंचायत समिति के सहायक अध्यक्ष सजनी सुब्बा और पंचायत समिति के सदस्य पृथ्वी रॉय और अन्य उपस्थित रहे। यह परियोजना 5,58,000 रुपए की लागत से किया गया। अध्यक्ष अरुण घोष ने कहा, हम उपजिला परिषद के 3 स्तरों पर लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। 3টা স্তরে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় আমরা প্রায় প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত সমিতি এবং মহকুমা পরিষদ 3টা স্তরে কিন্তু পানীয় জলের জন্য আলাদা করে বাজেট আমাদেরকে দেওয়া আছে। আমরা যা ফান্ড পাই তার 40% প্রায় আমরা পানীয় জলে কিন্তু খরচ করি। তো সেই উদ্যোগে আমরা চাচ্ছি যে প্রতিটা জায়গায় যাতে সোলার ড্রিঙ্কিং ওয়াটার চলে, তাতে ইলেকট্রিসিটিরও খরচ আছে। আমরা প্রায় জায়গাতে কিন্তু এখন সোলার সিস্টেমটা চালু করেছি। অনেক জায়গায় হয়েছে, যেখানে যেখানে বাকি আছে আমরা খুব দ্রুততার সঙ্গে সেগুলো শেষ করতে চাচ্ছি। ধন্যবাদ। जलपाईगुड़ी जिला पुलिस अधीक्षक ने राजगंज के फाटापुकुर मोड़ में प्राथमिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। एसपी उमेश गणपत खंडबहाले ने फाटापुकुर ट्रैफिक मोड़ में नए प्राथमिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर राजगंज विधायक खगेश्वर रॉय, राजगंज थाने के आईसी पंकज सरकार और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर संबंधित क्षेत्र में कोई दुर्घटना होने पर घायलों का इलाज तुरंत मिल सके, इसके लिए यह पहल की गई है। जलपाईगुड़ी की एक स्वयंसेवी संस्था के सदस्यों ने भी इस पहल का समर्थन किया। सिलीगुड़ी में दिन दहाड़े सरेआम एक युवती के साथ छेड़खानी करने का कुछ बदमाश युवकों पर लगा आरोप। सिलीगुड़ी के हाथी मोड़ इलाके में सरेआम कुछ युवकों ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ की। घटना आज दोपहर करीब 3:30 बजे की है। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव का माहौल देखा गया। इधर घटना की सूचना पाकर सिलीगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए घटना की जाँच शुरू कर दी है। सूरज पासवान এখানে মানে দোকান নিয়ে আমরা বসেছিলাম, পরে দোকানটা নিয়ে দুটো ছেলে আসছে, একটা আগে একটা পিছনে। একটা ছেলে হাসতেছিল, দুটা মেয়ে ওকে দেখছে, তার পিছন দিয়ে আরেকটা ছেলে আসছে, কিছু করছে হয়তো, মেয়েটা পুরো কাঁদতে লাগলো। একটা লোককে আমি বললাম যে বাইক নিয়ে চলো, ধরে নিবো ওদেরকে। ওই লোকটা বলে ওই যে ক্যামেরা লাগানো আছে, ওখানে মানে সব দেখে নিবে। তারপর বল লোকটা চলে গেল ওইদিকে, আমি বেশি কিছু করিনি। দিয়ে দেখছে আমাকে, তাই দিদি বললো যে থানাটা কোথায় আছে। আমি বলে দিলাম এখান থেকে বাগড়াগড় যাবা, তোমার কাউকে জিজ্ঞেস করলে দেখাই দেবো তোমাকে থানাটা। বাইরেরই হবে, লোকাল লোকের কোনো সাহস পাবে না। হ্যাঁ, হেঁটেই যাচ্ছে, গাড়ি উড়ি ছিল না, হাইটে হেঁটে যাচ্ছিল। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture.
যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডির 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर, आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। अब नया चिकित्सा केंद्र जहां बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा उच्च स्तरीय देखभाल मिलेगी। इंटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ENT, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी सभी यहाँ है। हमारे यहाँ एक उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें नवीनतम उपकरण है और उचित कीमतों पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य जांच पैकेज के साथ कलर डॉपलर स्टडी, पैथोलॉजी सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध है। हमसे मिले कामती हेल्थ केयर, नियर वीगा सर्कल मॉल, ऑपोजिट महिंद्रा शोरूम, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9113434304। देखिए, कल नैन्सी के स्कूल में फीस भरने का दिन है। अब मैं क्या करूं? ऊपर से कल बैंक की भी छुट्टी है। जरा अपना मोबाइल देना। इस मोबाइल में आप क्या करने वाले हैं? मणप्पुरम लॉकर में जो सोना रखा है वो कब काम आएगा? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। अपनी जरूरत के समय कभी भी हम अपने सोने के मूल्य का पैसा अपने अकाउंट में पा सकते हैं। सोने को मणप्पुरम लॉकर में रखने से हम भी स्मार्ट बन सकते हैं। अपना गोल्ड मणप्पुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मणप्पुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ক্রিটিক্যাল লাইফ সাপোর্ট লাগবে, ইনজেকশন। আপনার বাড়ির জন্য কোন টিএমটি বার নেব ম্যাডাম? এখানেও আপনি সার্জারিতে মন দিন, বাড়ি তৈরি সঠিক টিএমটি বার বেছে দেব আমরা। এসে গেল SRMB রিয়েল বিল্ড। সঠিক দামে পাবেন খাঁটি বিল্ডিং মেটেরিয়াল থেকে সেরা পরামর্শ। বাড়ি তৈরির অপারেশন সাকসেসফুল। রিয়েল বিল্ড, বাড়ি তৈরির রিয়েল গাইড। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदीराम पल्ली, हिलकाट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद आत्मनिर्भर बनी टुम्पा रॉय। तरह तरह के ऊनी
मफलर, स्वेटर और गर्म कपड़े टुम्पा अपने हाथों से बनाकर तैयार कर रही है। इस बार कड़ाके की ठंडी पड़ रही है। इस ठंड में ऊनी गर्म कपड़े के लिए टुम्पा को खूब ऑर्डर आ रहे हैं। टुम्पा रॉय का कहना है कि वह कॉलेज की पढ़ाई पूरा करने के बाद खुद कुछ करना चाहती थी। वह अपनी इस हस्तकला से बहुत खुश है। उन्होंने कहा कि अब सिलीगुड़ी, आमबाड़ी समेत विभिन्न जगहों से उन्हें ऑर्डर आ रहे हैं। আমরা এখানে এই যে পশমে যেটা উলের যেগুলো আছে জামা কাপড়, সোয়েটার, এই যে উলের, আচ্ছা, এগুলো আমরা বানাচ্ছি। আচ্ছা, কিরকম লাগছে? খুব ভালো লাগছে। আমি যতটা দিতে পারবো সময়, ধরো একটা জামায় দুদিনে হয়ে যায়, না হলে যদি আমি সারাদিন ধরে সারাদিনে একটা, আর না হলে অল্প অল্প সময় যদি দিই তাহলে 3-4 দিন লেগে যায়। যদি ধরো একটানা যদি করি সকাল থেকে একবারে বিকাল অবধি তাহলে মাথা ব্যথা হয়, সেটা না করাই ঠিক। আর সেরকম আমি করি না। আচ্ছা, কাজের ফাঁকে ফাঁকে করি, দিয়ে এটা কাজ করি তারপর এটা করে, তো আমি নর্মালি থাকি। এমনি আপনি কি করেন এটা ছাড়াও? এটা ছাড়া বাড়ির কাজ, রান্না বান্না, তারপর চলো সেলাই, আমি টেলারিং। পড়াশোনা আপনার? আমি কলেজ কমপ্লিট করেছি। তারপরে এখন আপনি অবসরে এটা করছেন। ফ্যামিলি থেকে কতটা সাপোর্ট করছে আপনাকে? সবাই সাপোর্ট করে, ভালো লাগে ওদের। আমি যখন এগুলা করি সবাই যখন পরে আসে বা চায় যে আমার ভালো লেগেছে, আমার ছেলের জন্য বানান, আমার মেয়ের জন্য বানান, আমার জন্য বানান। বড় বড় দাদারা যখন বলে মাফলার দাও, টুপি দাও, বানায় দাও, এরকম ডিজাইনের, এরকম কালারের, ভালো লাগে। राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनने में मदद के लिए मालदा में 17 और 18 जनवरी को श्रमिक मेला आयोजित किया जाएगा। आज मेले के उद्घाटन समारोह में अध्यक्ष लिपिका बर्मन घोष, उपाध्यक्ष ATM रफीकुल इस्लाम, श्रम विभाग की संयुक्त श्रम आयुक्त तानिया दत्ता, विधायक समर मुखर्जी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आज उद्घाटन कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 613 लाभार्थियों को विभिन्न दुर्घटनाओं के मामले में 2,19,04,000 रुपए का चेक दिया गया। স্টল হচ্ছে 18টা স্টল। এখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন যে দপ্তরগুলি আছে, যেমন উৎকর্ষ বাংলা, খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর, মৎস্য দপ্তর, আমাদের শ্রম দপ্তর, ফ্যাক্টরি, বয়লার, স্টেট লেবার ইনস্টিটিউট, এরকম মোট 16টি দপ্তরে বিভিন্ন পরিষেবাগুলো নিয়ে আজকে স্টল ওনারা দিয়েছেন বিভিন্ন আজকে 613 জন বেনিফিশিয়ারিকে মোট 2,19,04,000 টাকা, 4 টাকা একটু বেশি, 2,19,04,000 কিছু পরিমাণ টাকার বেনিফিট দেওয়া হচ্ছে। তার মধ্যে বিভিন্ন রকম বেনিফিট আছে, যেমন আছে মৃত্যুকালীন দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু 2 লক্ষ টাকারও ভাতাও আছে, 2 লক্ষ টাকার অনুদানও আছে, আবার 50,000 টাকা। এছাড়া পেনশন আছে, নির্মাণ কর্মীরা 60 বছর বয়স হলে যে তারা ন্যূনতম 1,000 টাকা পেনশন পান, কেউ 1,000 টাকা, কেউ 1,500 টাকার পেনশন পাচ্ছে। जलपाईगुड़ी डुआर्स में हाथियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। देर रात घने कोहरे में हाथियों ने एक गांव में घुसकर जमकर आतंक मचाया। जैसे ही यह खबर गांव में फैली कि हाथी गांव में घुस आया है, गांव के लोगों की नींद उड़ गई। इसकी खबर वन विभाग को दी गई, लेकिन जब तक वन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचते तब तक हाथियों ने करीब 10 घरों को तोड़ डाला। बाद में वन विभाग ने हाथियों को जंगल से खदेड़ा। हाथियों ने हमले में स्थानीय निवासी नाराज है। হাতি আসছে যখন আমার গায়ের উপরে আপনার এই শুট দিয়ে বলাইতেছে, তখন আমি ও শুট দেখেই। আপনি দোকানে ছিলেন? আমি দোকানে থাকি। আচ্ছা, কিছুদিন আগে আমার আইসা আপনার ওই ঝাপটা ভেঙে গেছে, তখন ক্ষতি করেনি, ওই ঝাপ ভাঙে ওই বের হয়ে গেছে। আর এই 3-4 মাস পরে এই যে এখন কালকে রাত্রে যখন শুট দিয়ে আমার মাথার উপরে গায়ের উপর দিয়ে বলাইতেছে, তখনই আমি ওই দেখতেছি। দেখার পর আমি ওই চুপচাপ আছি। শুনলাম তো, আমি টের পাইনি, আমি ঘুমিয়েছিলাম। তারপরে পরে শুনলাম অনেক রাতিতে হল্লা ছিল আর কি। ঘটনা রাত 12:30। কে ছিল ঘরে? একা? কিভাবে মানে আক্রমণ করে? আসলো রাস্তা দিয়ে আসতেছে, এসে ওইদিকে কিসে ছিল, বাঁশের বেড়া ছিল, ওইদিকে ভাঙলো, তারপরে গিয়ে জানলা টাল্লা ভেঙে টেঙে একদম টিনটুন ভেঙে টেঙে তছনছ করে দিল। তখন ঘরে ছিলে তুমি? ঘরে ছিলাম। কয়টা হাতি আসে? একটা। उत्तर दिनाजपुर इस्लामपुर स्टेट फॉरम कॉलोनी हाई स्कूल के प्रिंसिपल पर वित्तीय गमन करने का आरोप लगाते हुए गार्जियन फोरम ने उनके विरुद्ध फतवा जारी किया है। यह फतवा हेडमास्टर के स्कूल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने को लेकर जारी किया गया। उनका कहना है कि प्रिंसिपल कन्हैयालाल कर्मकर जब तक गमन किए गए रुपयों का भुगतान नहीं करते हैं तब तक ताला नहीं खोला जाएगा। हालांकि अन्य शिक्षकों का दावा है कि ऐसी घटना स्कूल के स्वस्थ शिक्षण माहौल को प्रभावित कर रही है। शिक्षकों ने इस स्थिति में प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की।
বিষয়টা হলো এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের অনেক দিন ধরেই চলছে এবং গত 22শে সেপ্টেম্বর 2023 সালে আমরা স্যারকে বারবার করে জানানো সত্ত্বেও গত 1.5 বছর ধরে উনি আমাদেরকে হিসাব দিতে চাননি এবং 22 তারিখে আমাদের ম্যানেজিং কমিটির মেম্বারদের সাথে একটা তর্ক বিতর্ক হয়ে যাওয়াতে আমরা ম্যানেজিং কমিটির মেম্বাররা এবং বিভিন্ন ধরনের কমিটি যেমন স্টাফ কাউন্সিলের কমিটি, একাডেমিক কাউন্সিলের কমিটি যারা ছিলেন প্রত্যেকে রিজাইন করেছিলেন। তারপরেও ওনার মধ্যে কোনো বিষয়ে হিসাব দিব এইটুকুই উনি টালবাহানা করে এসেছেন। তো তারপরে গার্জিয়ানরা কীভাবে যে ইনফর্মড হয়েছে আমরা সেটা জানি না। তো গার্জিয়ানরা এসে ওনার কাছে হিসাব চায় এবং একটা সময় ওনাকে নির্ধারিত করে দেয় এবং আমাদের টিচারদের সবাইকেই দায়িত্ব দিয়েছিলেন যে হিসাবটা আপনারা করে দিন যে উনি গত 2 বছর ধরে কিভাবে স্কুল চালিয়েছেন এবং কিভাবে সেই পয়সাগুলোকে উনি খরচ করেছেন আয় ব্যয়ের একটা হিসাব তুলে दिते बोलेছিলেন। जलपाईगुड़ी आरपीएफ ने रेलवे प्लेटफॉर्म से एक नाबालिग लड़की को तस्करी होने के हाथों से बचाया। जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नाबालिग को घूमते देख आरपीएफ अधिकारियों ने उससे पूछताछ की। उन्हें पता चला कि नाबालिग के माता पिता नहीं है, वह शांतिपारा में अपनी मौसी के घर में रहती है। नाबालिग घर से नाराज होकर भाग गई थी। आरपीएफ ने नाबालिग से पूछताछ की और परिजनों को भी आरपीएफ कार्यालय बुलाया गया। जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन के आरपीएफ अधिकारी ने नाबालिग को घर भेज दिया। আমরা কালকে রুটিন চেকিং এ গেছিলাম জলপাইগুড়ি স্টেশনে, চেক করছিলাম। চেক করার সময় দেখলাম একটা মেয়ে বসে আছে। তারপর আমরা জিজ্ঞেস করার পর মেয়েটা মানে ভাগার চেষ্টা করছিল, চলে যাবো আমি। তারপরে মেয়েটাকে ডাকলাম, ডাকার পর মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে তুমি কোথা থেকে এসছো। বললো শান্তিপাড়া থেকে আসছি, মাসির বাড়িতে থাকে, বাবা মা নেই। তারপর সেই মাসির কাছে মাসির সঙ্গে কোনো ঝামেলা হয়েছে, ঝামেলা চলে এসে ও বলছে যে আমি 16 বছরের মেয়ে। ও বলছে আমি ভাড়া একটা ঘর নিব, ভাড়া ঘরে আমি থাকবো। অনেক জিজ্ঞেস করার পর তারপর মাসিকেও খবর দিল, মাসি আসলো। আবার আমাদের মাসিকে তো আমরা তো গার্জিয়ানকে মানে দিতে পারি না যেহেতু মাইনর, যার জন্য পরে আমরা তাকে অনুভব হোমে আমাদের ফর্মালিটি পুরো করার পরে অনুভব হোমে দিয়ে আসলাম। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में। किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।